Da li znate da se veliki broj vrsta povrća u bašti tokom sezone orezuje? Orezivanje je veština koja vam pomaže da što pre dođete do ploda. Zapravo, najvažnije je da kanališemo hranu biljke u pravcu ploda. To je od ključnog značaja u sezonama kao što je ova. Ovo je sezona plamenjače. Vrlo je važno da biljke što pre dovedemo do faze plodonošenja, jer na taj način štedite novac, štedite vreme. Štedite vreme koje ćete uložiti u tretiranje tih biljaka i u prevenciju i štedite novac jer svaki preventivni preparat košta. Tokom sezone kroz rad s vama u učionici i na samom YouTube kanalu učim vas da je važno da stičete sve te veštine koje će vam pomoći da što lakše uzgojite vaše biljke i da što pre dođete do ploda. Faze orezivanja su različite, tako da nekada orezivanje ponavljamo na jednoj kulturi, recimo na paradajzu se skidaju zaperci, radi se dekapitacija paradajza i radi se orezivanje plodnih grana. Zapravo potrebno nam je mnogo veština da bismo što pre došli do samog ploda. Zato sve vrste orezivanja delim na nekoliko različitih veština. U pitanju je pinciranje svih loza, skidanje zaperaka, dekapitacija, orezivanje rodnih grana kod nekih kultura, naročito kod paradajza, i šišanje nekih biljaka u bašti. Zapravo sada je važno da naučite šta pinciramo, šta orezujemo, kome skidamo zaperke i koje kulture obavezno šišamo tokom sezone. Paradajz je vrlo osetljiva kultura i zato postoji predavanje Paradajz nega kao prevencija. Savjetujem da pogledate kako biste znali da pre svega odvojite dve grupe paradajza. Determinantni i indeterminantni, odnosno visoke i niske sorte. Održavanje, odnosno orezivanje tih sorti se potpuno razlikuje. Žbunove ćete orezati tako što skinete samo prve zaperke na dnu i ostavite žbunastu biljku. Ova ispred mene je žbunasta sorta jer vidite da su cvetne metlice odmah na vrhu. Sve to pokazujem u tom predavanju zato što tu imate prezentaciju gde slikovito pokazujem kako da razlikujete te dve različite sorte paradajza. Ali kada su u pitanju indeterminantne, odnosno visoke sorte, tu imamo nekoliko različitih veština. Dakle, treba da savladate skidanje zaperaka. Zaperci koji su dužine do 10 cm se urezuju. U sezoni plamenjače duže zaperke samo zalamate i to ću vam pokazati na jednom od paradajza. Zatim, na paradajzu radite dekapitaciju kada je sezona plamenjače, kada paradajz pređe 5 rodnih grana, odnosno 7 kod nekih sorti, radite dekapitaciju vrha paradajza da bi kompletan urod što pre sazrao. To takođe radite u sezonama kada obilno zalivate paradajz i kada paradajz nikako ne može da sazre. Dakle, imate veliku količinu zelenih paradajza. I ono što se radi kod krupnih sorti jeste orezivanje rodnih grana, što ću vam takođe pokazati. Zaperke skidamo paradajzu, patliđanu i paprikama. Ja sam trenutno kod paprika i patliđana. Njima se na isti način skidaju zaperci i savjetujem da pogledate kratki video na tu temu gde to pokazujem. Naročito je važno skidanje zaperaka kod patliđana zato što kod njega se nekako najlakše ponovo vraćaju zaperci. Zaperke skidamo do prve rodne grane kada se formiraju cvetovi i plodovi. Na taj način podižete biljku u visinu, razvijate krupnu i čvrstu biljku koja zaista može da izdrži veliku količinu teških plodova, jer patliđani imaju teške plodove. Na isti način se skidaju zaperci i kod paprika, jer ovo su paprike koje su snimljene u tom kratkom videu i vidite kako sam vrlo brzo došla do visoke biljke. Ako ostavite zaperke, tada ćete imati žbunastu papriku koja zaista raste kao mali žbun i prosto ti plodovi ne mogu da se razviju u tom obimu koliko zapravo jeste karakteristično za tu sortu, ali ako podignete papriku u visinu, onda zaista imate jednu lepezastu krošnju. Osim toga, paprika na sekundarnim cvetovima i na onim tercijarnim cvetovima daje najveću količinu plodova. Sada ću vam pokazati šta se desi kada ne skinete zaperke na vreme i paprikama
i patliđana. Paprika kojoj nisam skinula zaperke niti prve cvetove raste već kao žbun. Zapravo paprika se puno istroši kao čitava biljka na ovim prvim plodovima, tako da ne može baš puno da raste u visinu. Evo pogledajte, ja sam ostavila ovo kao grešku kako biste svi vi imali priliku da vidite kako će to biti jedan kočioni mehanizam za rast paprike. Umesto da je dovedem do gornjih grana gde ima mnogo veću količinu plodova, ja sam ovde smanjila urod. Paradajzu tokom rasta takođe uklanjate listove. Kako razvije plodove na svojim etažama, tako uklonite list sve do 3. etaže kada dalje listovi ostaju da štite plodove od opekotina. Još jedna važna tehnika kod orezivanja paradajza jeste orezivanje rodnih grana, ali tu je potrebno da poznajete o kojoj se sorti radi. Dakle, ako su u pitanju krupne sorte, onda svakako orezujete rodnu granu jer morate da znate koliko će plodova zapravo dati ta rodna grana da biste dobili pun potencijal tih plodova. Ne smete da orezujete rodne grane šeri paradajza zato što šeri paradajz inače ima osobinu da masno rađa na rodnim granama. Sad imate priliku da vidite šta se desi s patliđanom kome ne skidam zaperke niti prve cvetove na donjim etažama. Taj patliđan na donjim etažama razvija plod, taj plod će ga potpunosti usporiti. I prošle godine sam radila ovaj test i zaista imala sam nisku biljku koja je dala možda 2-3 ploda. To je čak bio onako neprikladan prizor za jednu malu biljku sa onako krupnim plodovima i to je bio njen potencijal. Patliđan treba da vam da i nekih 10 plodova tokom sezone i od vas zavisi da li ćete ga dovesti do te faze plodonošenja. Dakle, ja sam ovde napravila grešku namerno da biste vi videli šta će se desiti ako ne skinete zaperke i prvi cvet kod patliđana. A ovako izgleda patliđan koji sam pravovremeno orezivala, odnosno skidala zaperke i prve cvetove. Ovo je rodna grana koju ću sada da orežem. Neću ostaviti više od 6 plodova. Dakle, imam zametak. Sve ovo skidam. Pogledajte. Ovaj 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, 6 plodova na jednoj rodnoj grani i to će biti pun potencijal jedne biljke. Ovo je indeterminantna visoka sorta koja ide na 2 grane. Takva je sorta. Sada ću vam pokazati kako ću skinuti i zaperke i listove. Kao prvo, ovo je mali zaperak do 10 cm koje ću rezati. Veliki zaperci, kao što je ovaj, oni se samo zalome zato što ne smemo da pravimo velike rane, naročito u fazi, odnosno u sezoni plamenjače. Nakon toga skidam donje listove. Evo još jedan zaperak koji se može skinuti. Ovo sam zalomila, skidam donje listove jer rane koje prave zaperci i listovi nisu isto. To je često pitanje u učionici kako to da možemo da orežemo listove, a ne same zaperke. Evo ovo je zaperak koji ću takođe skinuti. Vidite, on se nalazi u sredini. I ovo su prva rodna grana, cvetna grana, rodna grana jer već ima plodova. I ja ću sada da skinem svo ovo lišće na donjim etažama. Da li je sve skinuto, da nešto ne promakne. Evo, sada se bolje vidi. Ovdje imam poponac, slak, koji ne smeta inače biljkama. I ovaj paradajz, evo još jedan zaperak je pobegao, je sada za ovu fazu sređen. Kako raste dalje, tako ću dalje skidati zaperke i listove. Ova je cvekla izolovana kako bih vam pokazala da se cvekli tokom sezone skida lišće, dakle cvekla se zapravo šiša. Potrebno je uvek ukloniti višak listova. Na taj način možete i da je kombinujete recimo s paprikama, s boranijama, sa paradajzom, zato što je uvek uklanjate listove koji mogu recimo da zaguše drugi biljke. I sada sam ostavila ovu centralnu zonu. Evo još jedan list. Listovi cvekle su jestivi jednako kao i sama cvekla. Na taj način smo obezbedili da hrana odlazi u plod, ne u list, i obezbedili smo komšijama koji se nalaze u blizinu cvekle da rastu, a da ih ovaj list ne poklapa. Praziluk se obavezno šiša tokom sezone, nekada ga šišam i 10 puta. Na pitanje do kada šišamo praziluk, dok ne budete zadovoljni ovim belim delom praziluka, jer zapravo šišamo ga da bismo debljali ovaj beli deo koji zapravo jeste ta suština ploda. Uvek kada prođete pored praziluka, skratite ga. Uvek ga skraćujem nekih 10 cm od vrha i
ne morate koristiti makaze, možete da pokidate samo i sve ovo što se od praziluka je i dalje jestivo. Tikvice se podižu vertikalno tokom sezone, pogledajte kratki video na tu temu, zato što vam to obezbeđuje da ubacite mnogo kulture između tikvica. Recimo ja sam ubacila 30 sadnica batata, ali se tokom sezone njima i uklanja lišće. Listovi se uklanjaju kako bi se pojačalo oprašivanje, odnosno da oprašivači stignu do cvetova i ovi listovi kada se uklone idu tekuće biljno đubrivo, jestivi su, možete praviti kozmetiku, šta god, pogledajte epizodu šta sve možemo da radimo od lista tikvica, a pritom postoji i preparat koji se od njih pravi. Ovo je jedna od gredica koju zovem multiproduktivnim zato što na sebi ima puno glavnih kultura. Imala je pre toga ranoprolećnu zonu, dakle predkulture i pritom ima potpuno ispoštovane kategorije plodoreda. Ovdje imam mrkvu postavljenu u 2 reda i sada ću vam pokazati kako ćete da šišate mrkvu, jer zapravo mrkva, odnosno šargarepa, je jedna od kultura koju obavezno šišamo do 4 puta u toku sezone. Kao što ste vidjeli, na ovoj gredici imam zaista svega. Imam paprike, šargarepu, mrkvu, zatim nisku boraniju, paradajz, ovo su determinantne sorte, paprike, ponovo mrkvu, patliđan i ostao je mladi luk za berbu, zapravo on se već glaviči. A na integralnim sistemima postoji kombinacija za zaštitu, tako da tu imam i kupusarice. Zapravo šta je ovdje? Ovdje imam zaista ogromnu količinu hrane. Zato je bitno da se sama mrkva orezuje zbog dinamike na gredici, jer ukoliko to ne budem radila, ona će poklopiti druge kulture, pritom sva hrana odlazi u sam list, plod se neće tako brzo razviti. Jako je bitno kod orezivanja mrkve da samo proređujete listove. Dakle, ja bukvalno ove vršne listove bočno sa strane uklanjam kako ne bi padali na paprike ili na patliđane sa druge strane. Nikakvo ekstremno šišanje ovdje ne radimo, osim na neki način oblikovanje frizure. Zatim, ovaj list mrkve odmah stavljam ispod paprika. Vidite, seckam i spuštam kao mauč ispod paprika. Još jedna od kultura koju obavezno šišamo u bašti jeste blitva. Blitva svakako služi, odnosno hranimo se njenim listom i uloga je njena da nam daje listove. Svakako je šišamo, ali ako ne budete šišali blitvu na vreme, ona će krenuti da cveta. Dakle, izbacuje generativnu sredinu i izbacuje svoj cvet. Zato je važno i kada je ovako mala blitva, odnosno mlada, da obavezno šišate. Zato blitva i može da se kombinuje kao i cvetla sa mnogo glavnih kultura, jer ostavljate samo ovu centralnu zonu. Kako je vi šišate i spremite obrok, tako će one razviti nove listove. Još jedna veština orezivanja povrća jeste dekapitacija. Dekapitacija se radi kod, recimo, lubenica, dinja, paradajza, tikvi, jer kada želite da zaokružite plodonošenje jedne biljke i kada želite da svu hranu usmerite u plodove, tada radite dekapitaciju. To znači da se skine vrh i tada biljka zaista završava svoju vegetaciju. To je maksimum plodova koje će dati. Recimo, kada su tikve u pitanju, ostavite 3. Kada su lubenice 3, 4, eventualno 5, u zavisnosti od toga koja je sorta u pitanju. Ali evo, ja ću vam sad na ovom primjeru pokazati. Ja imam 1., 2., 3., 4. na ovom paradajzu. Evo, preći ću na naredni 5., 6. 7. cvetna grana, kada razvije svoje plodove, radi se dekapitacija vrha. 7 rodnih grana na ovoj sorti je sasvim dovoljno. Dakle, to je pun potencijal jedne biljke. Tada se ona orezuje i tada imate berbu. Ta kultura završava svoju vegetaciju. Ovo što vidite oko mene jeste setva tikava na travi. Dakle, bukvalno setva, ne sadnja. Pogledajte epizodu kako sejemo tikve na travi i sada možete da vidite i prvi rezultat. Dakle, te tikve su buknule, jer setva na travi jeste neka imitacija setve na bunjištu, kako to kažu u mom selu, i potrebno je raditi njihovo pinciranje. Pinciranje se radi kod dinja, lubenica, krastavaca, tikava, lufa, lagenarija. Nikako se ne pinciraju tikvice. Dakle, najčešća greška i pitanje u učionici, da li se pinciraju tikvice? Ne. Pogledajte video o pinciranju, zato što postoji kratki video kako se radi pinciranje, da se ja sada ne ponavljam, ali želim da vidite sekundarnu granu na kojoj
su prvi ženski cvetovi lubenica, oni su propali zbog kiše, a ovo su zapravo tercijarne grane na kojima se zaista očekuje velika količina plodova. Kada na jednoj lubenici dobijem 3 do 4 ploda, ja ću odraditi dekapitaciju. Sve ove tikve pincirane su oštro, nakon 3. lista pincirana im je primarna grana, nakon toga su oštro pincirane i sekundarne grane i ovo što vidite ovde jesu tercijarne grane koje ću pustiti da rastu, jer cilj je da se prvi plodovi ne nalaze 10 metara od komšije, već da se nalaze vrlo blizu samog korena. Zapravo, sve na tercijarnim granama nalaze masovno ženski cvetovi. Evo vidite odmah na metar od samog korena ja sam dobila prvi ženski cvet. Ovo je primarna grana krastavca koji je pinciran, ovo su kornišoni. Vidite da je skinuta nakon 3. lista i odmah iza svakog lista krenule su te sekundarne loze. Ovo je sekundarna loza koju ću takođe pincirati nakon 3. lista. Evo još jedna sekundarna loza i evo i ovo što vidite ovde u mojoj ruci, da vidimo, ovo je nemiran list, je sekundarna loza. Evo na sekundarnoj lozi odmah imamo ženski cvet, dakle odmah imamo potencijalno plodove. Ali i njih ću rezati zato što tek na tercijarnim granama imamo masovno ženske cvetove, odnosno plodove. Pinciranje samo po sebi nekako iznervira biljku, jer biljka plode daje zbog sebe, ne zbog nas, i na taj način na tercijarnim granama bukvalno eksplodiraju plodovi. Ovo su lagenarije i pored mene lufe. Kod njih radimo nešto što je potpuno drugačije. Njima skidamo zaperke potpuno, dakle sa strane, pratimo samo listove, ovo je centralna loza. Vidite, ovo je centralna loza, dok se ne popnu do vrha, jer svaka lufa i lagenarija zahteva nosače. Nosači za 3 biljke, ovo vam je dovoljan nosač. Za 3 biljke ovde sam stavila lagenarije i lufe. Dakle, najvažnija je stvar skidati im zaperke kako biljka ne bi dala plod dok se ne popne na sam vrh. Evo pratite, ovo je njena glavna grana i ja ću nju da pratim. Uvijeću je oko ove špage dok se ne popne gore i onda ću na samom vrhu da pustim sekundarne i tercijarne grane gde se nalaze plodovi i onda će plodovi jednostavno da padaju odozgo. Isto radite i sa lufama, skidate u pazošnim jamama listova upravo ove zaperke dok se ne popne na sam vrh, tek na vrhu puštate da biljka cveta i plodonosi. Sada smo prešli sve veštine urezivanja povrća koje će vaše biljke što pre dovesti do plodonošenja. Ukoliko smatrate da vam je potreban individualni rad sa mnom 1 na 1, prijavite se za sistem projektovanja gde vam postavljamo baštu koja vas hrani u kontinuitetu kroz sve zone gde sam ja vaš individualni mentor. Dakle, zajedno s vama postavljam vašu baštu, dok ukoliko vam je potreban kolektivni mentor, prijavite se u učionicu, imamo ograničen broj slobodnih mesta.